Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Madam Maz dalam topik number 3, topik digital to analog conversion. Dalam kelas sebelum ini kita dah belajar about digital to digital conversion. Kita dah tengok line coding scheme, unipolar dan polar. In this topic kita akan look at on another topic which is conversion juga tetapi digital kepada analog conversion. Alright, so digital to analog conversion is a process of changing one of the characteristic of analog signal based on information in digital data. So let's say we have a sender and receiver. A sender digital dalam bentuk binary, then we want to convert kepada signal analog signal menggunakan transmission media analog, kemudian sampai dekat receiver side berlakunya demodulator, and then the data will be convert back daripada analog signal kepada digital data. This is what we're going to learn in this topic, right? First of all, we have to understand about these two things, the data element versus signal element and data rate versus signal rate. Apa maksud data element dengan signal element? Data element ialah smallest piece of information to be exchanged. It means the big, alright, that is data element, the smallest piece of information to be exchanged, alright, which is big. Signal element adalah smallest unit of signal that is constant. Alright, that is data element versus signal element. Kemudian kita akan tengok data rate versus signal rate. Data rate bermaksud adalah the number of bits can be sent in 1 second. Baud rate ataupun kita panggil signal rate adalah dalam bentuk ataupun dalam simbol S, adalah number of signal can be sent atau number of signal element can be sent in 1 second. Alright, relationship between S and N, this is kita panggil relationship. Alright, dia punya formula adalah S, boleh? S sama dengan, nampak tak? S sama dengan N darab 1 divided by R. This one adalah baud rate ataupun signal rate. Okay? S sama dengan N darab dengan 1 divided by R, we got baud. Alright? So R adalah, formula R adalah log 2 L. Okay? So kita tengok seterusnya. This example, analog signal carry 4 bit per signal element. If 1000 signal element are sent per second, find the bit rate. Okay. So now adalah, okay, dalam ini, for example, this one adalah, okay, yeah, this one adalah S adalah here adalah baud rate. N adalah signal rate. Oh, sorry. This one adalah bit rate. Sorry. Baud rate sama dengan signal rate. N adalah equal to bit rate. Right. So now kita tengok this one. Okay, this is one of the formula. Okay. Now kita tengok example 5.1. Right. So, an analog signal carry 4 bit per signal. L equal to 4 bit. Alright. If 1000 signal element are sent per second, find the bit rate. Right. Dia kata N adalah signal element ataupun signal element are sent. If 1000 signal element are sent per second, ia bermaksud 1000 adalah mewakili baud rate ataupun equal to S. Right. S sama dengan 1000. Now menggunakan formula S equal to N divided by R. Now kita cari bit rate ataupun ia dalam simbol N. Alright, N adalah S darabkan dengan R, di mana R sama dengan log 2L. So kita dapat L adalah log 2 4. Kita akan dapat R sama dengan 2. Alright. So now kita dapat ini N sama dengan S darabkan dengan R. Alright, S adalah 1000. Dan kita darab dengan 4. So, sorry, darab dengan R adalah 2. So, kita dapat 2000. Alright, N adalah bit rate. Bit rate adalah unit dalam bit per second, BPS. So,
N sama dengan 2000 bps, bit per second. This is the answer. Right? So please buat yang example 5.2. Alright, the concept lah sama. Kalau kita tengok kat sini, analog signal has a bit rate of 8000 bit per second. Alright, this one adalah N. R adalah N adalah 8000 bit per second. This is bit rate. And baud rate adalah 1000 baud per second. Alright, how many data element are carried by each signal element? Alright, so this one kita akan dapat, dah tahu dah value bagi S, kita tahu value bagi N, kita boleh dapatkan R. Alright, so R bersamaan dengan N divided by S. N kita dah 8000, bahagi dengan 1000 kita dapat 8. So R sama dengan 8. Alright, log 2 berapa equal to 8 adalah 2 kuasa berapa? 8. Alright, so that is the answer. Right, so itu adalah example 5.2. Now kita look at our next. Right, here adalah carrier signal. Apa itu carrier signal? Carrier signal merupakan high frequency signal which act as a basis for the information signal produced by the sender. Digital information then modulated on the carrier signal by modifying one or more its characteristic, which is amplitude, frequency, or phase. This process we call as modulation shift key, and information signal is called modulation signal. The middle of the bandwidth called sebagai frequency ataupun FC, that is frequency carrier. Alright, so nanti kita akan tengok in detail ada beberapa modulation kita panggil teknik used to convert from digital data kepada analog signal. Alright, so this is what we call as digital to analog conversion. Alright, encoding scheme ataupun kita panggil conversion scheme. Pertama kita akan look at on ASK, amplitude shift key, frequency shift key lah FSK, phase shift key lah PSK. Alright, dan combination between amplitude dengan phase kita panggil sebagai quadrature, amplitude and modulation ataupun we call as QAM. Alright, so dalam topik ini kita hanya sentuh about ASK, FSK dengan PSK because this one ada dalam syllabus. Right, now kita tengok this one. Apa itu ASK? ASK adalah we call as amplitude shift key, di mana bila kita buat conversion from digital data kepada analog signal, apa yang berubah ataupun dia punya parameter yang berubah adalah amplitude. Alright, dan selain daripada amplitude, which is we have 3 parameter, right? Kita ada frequency dan kita ada phase. Alright, ASK yang remain constant adalah frequency and phase. ASK yang berubah adalah amplitude. Right? So dalam case ini kita tengok binary ASK. It's a popular ASK technique called on-off keying ataupun OOK, on-off keying, where the peak amplitude of one signal is level is 0. Okay. So this example, remember this is how we convert from digital data kepada analog signal. Alright, so that is why we have digital data dekat atas sini. Digital data ialah 10110, then we want to convert dan dapatkan analog signal represent for that particular digital data menggunakan this one, menggunakan teknik ASK. Alright, again ASK yang berubah ialah amplitude, yang remain constant adalah frequency dan juga phase. Alright, now kita tengok amplitude, ada 2 jenis amplitude kat sini. Is either kita decide positive with half the value or 0. Alright, 1 equal to sinus wave ataupun have the value here, 0 equal to 0. Alright, so 1 again, this have the value for amplitude, and 1 also have the value for amplitude, and 0 only have 0 value for the amplitude. Alright, this one adalah ASK. Dan apa yang you kena ingat from here, tak kira lah ia sama ada ASK ataupun FSK method lah, dia punya formula. You kena remember dia punya formula dia satu per satu. Okay, bagaimana asasnya tadi lah untuk mengira baud rate dengan bit rate. Alright, so now this is ASK. Nampak? Okay, ASK dia punya method adalah here, this is the formula. R sama dengan 1, S sama dengan N, and we have B, which is bandwidth, sama dengan 1 plus D. Alright, darabkan dengan baud rate. Alright, this is formula bagi ASK. So now we look at on the example here.
B adalah bandwidth 1 plus D. D adalah kalau kita tengok kat sini adalah between 0 and 1. Alright. And S adalah baud rate ataupun signal rate. Alright. So example here, we have an available bandwidth of 100 kHz which span from 200 to 300 kHz. What is the carrier frequency and the bit rate if we modulate our data by using SK with D equal to 1? Alright, so from here we keluarkan whatever data. So here example, this one example. Okay, kita buat kat sini. This one adalah example 5.3. Okay, kita keluarkan all the data here. Bandwidth equal to 100 kHz. Alright, dan frekuensi adalah 200. Okay, sorry. 100 kHz ini adalah between frekuensi high adalah 300 tolak dengan 200 lah frekuensi low. This is now we get bandwidth. Alright, what is the carrier frequency if bit rate if we modulate our data? Okay, so dia tanya what is the carrier frequency and the bit rate if we modulated our data by using SK with D equal to 1. Alright, so menggunakan formula bandwidth 1 plus 1 D equal to 1 tadi. Alright, so S. So kita akan dapat bandwidth dah tahu 100 kilo. 100 kilo adalah 100 darab 10 kuasa 3 sama dengan 2S. So S akan dapat 100 bahagi 2, kita akan dapat 50 kilo. Apa ni? S adalah baud, kilo baud ataupun 50 times 10 kuasa 3 baud per second. Ini jawapan dia. Right? So that is baud rate. Nampak 50 kilobit per second. Alright, baud. Alright, so that is, this one adalah baud rate adalah equal to 50 times 3 ataupun 50,000 baud per second. And soalan lagi lah dia tanya lah bit rate. Berapa bit rate? Ingat formula dia ini? Dalam ASK, S sama dengan N. Bit rate sama dengan baud rate. So, N adalah bit rate sama dengan baud rate adalah 50 kilobit per second. This is the answer. Right? So, that is why you have to remember this formula. Alright? So, boleh? Alright? So, okay. Now, seterusnya kita tengok adalah seterusnya adalah teknik seterusnya adalah frequency shift key ataupun we call SFSK. Now, kita buat this one. FSK method, right? So dalam FSK dah nama frekuensi shift key. Apa yang berubah adalah frekuensi. Yang remain constant adalah selain daripada frekuensi which is amplitude and phase remain constant. Right. So now kita tengok this one. This example how we convert digital data kepada analog signal, right? So again FSK yang berubah adalah frekuensi. So frekuensi adalah what is the definition of frequency? Remember, frequency ialah the number of cycle completed in 1 second. So we can see from here, alright, this one we call yang kita panggil apa? High frequency ni. Kenapa high frequency? Sebab dia punya banyak cycle. Alright, kita panggil banyak cycle maksudnya frekuensi tinggi. So kita assign sebagai 1 bit. Alright, 0 mewakili frekuensi yang low. Tak banyak frekuensi dalam 1 saat for example. Alright, so this example, we have 101110, then we convert kepada analog signal, and then kita akan dapat this signal, which represent that digital data atau digital value. Alright, here, this is formula for FSK. FSK adalah R sama dengan 1, alright, S tetap sama dengan N, tetapi formula dia adalah B sama dengan 1 plus D darabkan dengan signal rate plus dengan 2df. Alright, this is a formula you kena hafal. Alright, hafal sebab daripada sini you akan boleh dapat jawab the question from FSK ataupun from any technique conversion analog signal. Okay, apa itu 2df? 2df adalah the difference between these two frequency carrier. Alright, kita tengok example baru kita boleh faham. Okay. Again, B adalah bandwidth, D adalah the factor related emulation process. This will be given. S adalah baud rate. 2df adalah 2 delta F adalah the difference between two frequency. Alright.
Now kita tengok example 5.5. Okay. We have an available bandwidth of 100 kHz which span from 200 to 300 kHz. What should be the carrier frequency and the bit rate if we modulate our data by using FSK with D equal to 1? Alright. Soalan yang sama tetapi ini adalah menggunakan FSK method. Alright. So now kita keluarkan B. Bandwidth sama dengan 100 kHz. Alright. Dan dibagi tahulah D sama dengan 1. Okay, menggunakan formula bandwidth 100K. This formula dia 100 kHz 1 plus 1 equal to 2. Alright, S plus 2 delta F. Nampak? And S adalah sama dengan value N. Alright. So kat sini okay. Alright. So kalau dekat sini adalah kita kena dapatkan 2 delta. 2 delta ini adalah mesti value dia diberi kat sini ialah to be 50 kHz. This adalah 50 kHz. Ada dalam nota. Alright. Dia bagi tahu we choose 2 delta F to be 50 kHz. This means this formula. Alright, now kita boleh dapatkan S kat sini sebab kita dah dapat 100 jelas kHz 2S plus dengan 50 kHz. So 2S sama dengan 100 kHz tolak dengan 50 kHz. So kita akan dapat 50 kHz here. So S sama dengan 25 kilobaud per second. Dan N juga sama dengan 25 BPS. This is the answer. Alright. Okay, jelas kat sini. Okay. Last adalah phase shift key. Boleh padam ini? Alright, phase shift key. Phase shift key adalah another modulation technique. Alright. So, PSK dan nama phase shift key. Yang berubah hanya phase. Alright. Yang berubah adalah phase shift key. Yang remain constant adalah amplitude dan juga frekuensi. Alright. Now kita tengok this one. Alright. Yang berubah adalah phase. That is phase shift key. We can see from here. Alright. Bagaimana digital data kita convert kepada digital signal. Analog signal. 1 adalah phase equal to 0. 0 kita ambil phase equal to 180 degree. Alright, 1 again 0 degree. 1 0 degree, 0 adalah 180 degree. Alright, so this is a phase shift key. Dan formula dia kita kena ingat R sama dengan 1S sama dengan baud rate sama dengan bit rate. And B sama dengan 1 plus D S. Alright, this is the formula. Alright, so now kita buat example. And this one adalah example 5.7. Nampak? 5.7 adalah same that for BSK, but less than that for BSK. No bandwidth is wasted for separating 2 carrier signal. Alright, so example 5.7 adalah find the bandwidth of a signal transmitting at 12 megabit per second for QPSK. The value of the QPSK kita tak belajar. Alright, kita tak ada dalam syllabus. Alright, so this is example, sama je method. Alright, the most important you faham the value given, then you will get, you kena hafal dia punya formula, baru you boleh dapat sama ada signal rate ataupun bit rate sah. Right, so now this is constellation diagram. Alright, constellation diagram ini adalah represent the relationship between amplitude and phase of a signal element, particularly when using 2 carrier. Alright, we can see from here. Alright, kita ada 2 carrier. Alright, this is how we represent the relationship tadi between amplitude, here adalah amplitude dan juga phase. Alright, so this is constellation diagram. Okay, so 0 and 1. Alright, this is constellation diagram bagi BPSK. This one for ASK, this one lah for BPSK. Alright, this one for QPSK. Alright, this quadrature amplitude modulation tak masuk dalam syllabus. Alright, that's it. That's it for digital to analog conversion. Dan kita dah tengok ketiga-tiga teknik modulation. Dan kita dah tengok formula. Dan kita dah tengok example. And then kita dah calculate bagaimana cara nak calculate each
teknik modulation sehinggalah kita dapat value signal rate maupun bit rate. That's it from Madam. Selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas kita yang kemudian lagi. Okay, bye. Assalamualaikum.